नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी 2025 ओडिशा लेटेस्ट जॉब रो आउ एक नुआ वीडियो को। ओडिशार जो भाई और भौणी मैंने होमगार्ड जॉब को अपेक्षा करते फाइनाली डिस्ट्रिक्ट वाइज तार नोटिफिकेशन आसी जाइछि। तेबे आपण माने स्क्रीन रे देखुचंती जे ओडिशा होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कलाहांडी। तेबे कलाहांडी तरफरु यार नोटिफिकेशन टी आसी सारिछि एवं डेट टी मध्ये आपण माने देखि पारुचंती 13/2/2025 रे आसीछि एवं नंबर मध्ये आपण माने एठारे देखि पारुचंती। तेबे एठारे चिट्ठी हेछि ऑल आईएसआईसी एंड पीएसएस कलाहांडी अर्थात समस्त थानार समस्त इंचार्ज मानकु नोटिस होई सारिछि। प्रोसेस टू फिल अप वैकेंसी इन होमगार्ड। तेबे आसंतु एही वीडियो माध्यम रे एही होमगार्ड जॉब रो डिटेल्स जानि नबा जे केते कोन एज क्राइटेरिया मागिछि, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन रहिछि, सैलरी केते कोन रहिबो, वैकेंसी केते आसीछि, समस्त डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। तबे दर्शक बंधु वीडियो टी जदि आपण मानकु भल लागिवो चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे, गोटे गोटे वीडियो रे लाइक करिवो, अन्य मानकु शेयर करिवे। तबे संपूर्ण वीडियो टी आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे एही होमगार्ड जॉब को नै पूर्वरु जो द्वंद्व आसीतला तेबे ताहा जानि नियंतु। तेबे देखंतु होमगार्ड जॉब को नै मुख्यमंत्री अनेक थर घोषणा करिसंती जे 2298 टी वैकेंसी आसीबार थिला। तेबे यह संपूर्ण ठिका भाव में नियुक्ति दिया जाए। तेबे 2298 पदवी रे नियुक्ति आसीबार थिला एवं संपूर्ण नुआ फॉर्मेट रे अर्थात लिखित परीक्षा माध्यम रे यार एग्जाम टी हेबाकु थिला। तेबे वैकेंसी डिटेल्स मध्ये आसी सारी थिला 2000 समथिंग पोस्ट रे कौन डिस्ट्रिक्ट पई केते वैकेंसी। तेबे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट तरफरु वर्तमान ताहा ऑफलाइन माध्यम रे एवं सेही ठिका माध्यम रे पुणी होमगार्ड नियुक्तिर एक नोटिफिकेशन टी आसी जाइछि। आपण माने जहा कि स्क्रीन रे देखि पारुचंती देखंतु वैकेंसी संख्या मध्ये देखंतु एठार समुदाय 60 टी रही एवं केमिति कोन अप्लाई करियो योग्यता ए समस्त डिटेल्स पीडीएफ माध्यम रे आपण माने देखि परिबे एवं केमिति भाबरे कोन अप्लाई करिवे डिटेल्स आपण माने जानि नियंतु। तबे एइटा आपण मानकर गुटिए डिस्ट्रिक्ट ग्रेड पोस्ट। आसंतु यार समस्त डिटेल्स विवरणी जानि नेबा केमिति भाबरे अप्लाई करिवे, कोंटी कोंटी अप्लाई करिवे। प्रथमे सूचना जानि नियंतु जे गृहरक्षी नियुक्ति निमंते सूचनाटी कलाहांडी जिलार प्रत्येक पुलिस थाना गुड़िक गृहरक्षी पदवी निम्नलिखित संख्यार खाली अच्छी। इच्छुक व्यक्ति माने निर्धारित दरखास्त रे आवेदन करिया पई आह्वान करा जाउची। योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति सीधा सड़क दुर्गपति गृहरक्षी बाहिनी कलाहांडी भवानीपटना 766001 ठिकाना रे सेमानकर आवेदन पठाई पारिबे। अर्थात आपण माने जानि गले जे आपण मानकु ऑफलाइन रे फॉर्मेट माध्यम रे सब किछि फिलअप करी एवं वीडियो रे शेष आड़ को आपण मानकु डॉक्यूमेंट कहबी कोन कोन डॉक्यूमेंट आपण माने सेही फॉर्मेट सहित पठाइबे। तबे एटा पोस्टल माध्यम रे आपण माने स्पीड पोस्ट करि परिबे किंबा आपण माने रजिस्ट्री करि परिबे। कोन एड्रेस को आपण माने पठाइबे ना देखंतु दुर्गपति गृहरक्षी बाहिनी कलाहांडी भवानीपाटना पिन कोड देबा को आपण माने भूलिबे नाही। पिन कोड न देले आपण मानकर पोस्टल रे जीवो नाही। तबे 766001 ठिकाना रे सेमानकर आवेदन पठाई परिबे। आवेदन करिया पई 15/2/2025 रु 1/3/2025 पर्यंत ग्रहण करा जिवो आवेदनटी बा आवेदन फॉर्म टी ग्रहण करा जिवो। तबे शेष तारीख रही आपण मानकर 1 मार्च 2025 पर्यंत। नियुक्ति परीक्षा समय रे सेमाने मूल प्रमाणपत्र गुडी को देखाइबे। आवेदन रे शेष तारीख परे एवं प्राप्त असंपूर्ण दरखास्त विचार को निया जिवो नाही। नियुक्ति परीक्षा केउठी हेबो केबे अनुष्ठित हेबो या पूर्व आवेदनकारी मानकु जणाई दिया जिवो। एग्जाम टी कोउठी हेबो एवं केबे हेबो ताहा आपण मानकु जणाई दिया जिवो। तबे कंप्यूटर वाहन चालक विद्युत मिस्त्री पाइप मिस्त्री रुसैया बढ़िया राजमिस्त्री इत्यादि दक्षतार ज्ञान व्यावहारिक अभिज्ञता थिबा आवेदनकारी मानक नंबर गुरुत्व दिया जिवो। तबे देखंतु आपण मानकर एथि पई गुटे लिखित एग्जाम टी हेबो एवं जदि आपण मानकर कंप्यूटर विषय रे ज्ञान थाई किछि किबा आपण माने जदि गाड़ी चलाइबा शिखिचंती किबा आपण माने जदि जणे इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक विषय रे किछि भी जानिचंती किबा पाइप मिस्त्री रुसैया बढ़िया बढ़ई काम जदि आपण माने शिखिथिबे किबा राजमिस्त्री काम शिखिथिबे तबे आपण मानकु जेतेबेले सिलेक्शन प्रक्रिया हेबो सिलेक्शन प्रक्रिया रे आपण मानकर अधिक मार्क दिया जिवो एवं अधिक गुरुत्व आपण मानकु दिया जिवो। तबे पंजीकृत व्यक्ति सेमानकर सेवा प्रदान करिया पई ड्यूटी कॉल भत्ता डीसीए भाव में प्रतिदिन 612 टंका ने खाई आपण माने पाइबे 612 टंका। तबे आपण मानकर दैनिक बा प्रतिदिन दरमा रही 612 टंका आपण माने पाई परिबे। तबे देखंतु आपण मानकर 3618 ताले आपण माने 18000 रु अधिक टंका आपण माने एइथरे पाई परिबे। सैलरी कथा आपण माने जानि गले। तबे देखंतु वर्तमान प्रश्न उठु जे आपण मानकु जो कहिले पोस्टल माध्यम रे जो फॉर्मेट टी पठेबे तबे से फॉर्मेट टी आपण माने पाइबे कोठु
ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଏବଂ ଫାଣ୍ଡି ମାନଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ଫାଣ୍ଡି କିମ୍ବା ଥାନାକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ ଫର୍ମଟିକୁ ମାଗିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାନାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ କେଉଁଠି କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଛି 8ଟି, ଭବାନୀପାଟଣା ସଦରରେ ଅଛି 6ଟି, କେସିଙ୍ଗାରେ ଅଛି 9ଟି ପଦବୀ, ନର୍ଲାରେ ଅଛି 7ଟି, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ରେ 3ଟି, ଜୁନାଗଡ଼ରେ 9ଟି, ଧର୍ମଗଡ଼ରେ 8ଟି, ଗୁଲାମୁଣ୍ଡାରେ 2ଟି, କେଙ୍ଗାରେ 2ଟି, କୁକସରାରେ 1ଟିଏ, ଜୟପାଟଣାରେ 5ଟି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବମୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କର 60ଟି ପଦବୀର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଦି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଦି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର 10% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହୋଇଥିବେ। ବୟସ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଟୁକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 20 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରଖି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହୋଇନଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା 20 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ। 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ 1/1/2025 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତି କମ୍ରେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ପାସ୍ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ି ଲେଖି ଏବଂ କହିପାରୁଥିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ଭଲ ନୈତିକ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବ। ସେ କୌଣସି ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲାର ବିଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନଥିବେ କିମ୍ବା ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତି ହୋଇନଥିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଶରୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜଟିଳ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ବା ରୋଗ ନଥିବ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। 4 ଗୋଟି ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି ITI ଡିପ୍ଲୋମା ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ମାର୍କ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବେଳେ। ବାହନ ଚାଳକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲ ଯଦି ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏଟା ବି ଦେଇଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ଉପରୋକ୍ତ ଫର୍ମାଟ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା ଫାଣ୍ଡିରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଫଟୋକପି ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ ଠିକଣା ସବୁକିଛି ମାଗିଥିବ, ଆପଣମାନେ ସେସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଉପରୋକ୍ତ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କହିଗଲି ମୁଁ, ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାନେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବୟସ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆପଣମାନଙ୍କର 10th ପାଖରୁ ଯେତେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଛି ସମସ୍ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ ୱିଥ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ। ଫୁଲ୍ ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁଟି ଲେଖିବେ। 4ଟି ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଫଟୋ ଦେବେ। ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାବରେ କିଛି ବୈଷୟିକ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥାଏ ତାହା ବି ଦେବେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିଗଲେ। ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏମିତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେବି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇଥିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।